সো হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনার ভাই সাহিদ। তো ফারুর উপরে গেছিলাম পুরো একটা খামে, বুঝছো নি? আর এখন লামিয়া যাই। আর ও দেখো আমার লগে একজন আছেন ভাই, আর ও দেখো আর একজন টানতে পাইছি পাইয়া বহুত মজা লাগছে। আর ভিডিও একটা কই বানাইলাই টান টানোর লগে। তো এখন টাইম কোনটা হইতে চাইবা? টাইম নতুন মানে ইনস্টাগ্রামও ব্লগ বানানি স্টার্ট করছো। তো এখন তুমি কোনটা কও চাই? না কইতাম আর আমরা গেছিলাম তো উপরে একটা খামর লাগি, ও খামটা শেষ করে এখন আমরা উঠতে সময় আরো বানাইছি আগে। আর উঠতে উঠতে পাইলেছি তোমারও রাস্তাত হই, তুমিও আমরা নিজের বাই করে হই লগে যাই গিয়ে একলগে গিয়ে দেখিয়াও কি আইছি। এখন তো খামটা আমরা শেষ হয়ে গেছি। এখন আমরা হই লামিয়া যাই, রাস্তাও বেজান মেঘুক দিছে ও কারণে রাস্তাও পিছলা বেজান। আর লগে আরো আমরা লগে তো তারা আসুন, তো কই আস্তে আস্তে গপে সপে লামিয়া যাই আমরা গিয়া বাজারও পর্যন্ত দেখাই মু আর কোনো স্যান্ডি একলগেও। আর ও এখন হে কোনটা কইতে চাইবো কও চাই? हिंदी हिंदी मारो हिंदी 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 बात কোনটা কও চাই ভাই? हिंदी बात करो ना। अच्छा लगता है। हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं, मतलब ऊपर का काम तो हम लोग करके आया है और हम लोग फिर वापस जाएंगे, पता नहीं कब। अभी मौसम भी ख़राब है, रास्ता भी बहुत ख़राब था, इसलिए पैदल में जाके बहुत मतलब तकलीफ़ होता है। गाड़ी भी था लेकिन हम लोग गाड़ी नहीं पकड़ रहा था, क्योंकि हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए आया है इधर। मतलब ब्लॉग बनाने के लिए आया, मतलब ब्लॉग हाँ चलते चलते ब्लॉग बनाने के लिए आया। और गाड़ी में भी हम लोग जा सकता था लेकिन हम लोग नहीं गया। और इधर का सुहाना बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। व्यू देखिए, इधर एक भाई आ रहा है पीछे रेड टी शर्ट पहन के।